हाय फ्रेंड्स मुझे आसती संबलपुर आज पुआल छती बजार में मिलता तो आज मोर कृष्णा भंजा पानी पुआल छती आउ देखुन आज मोर नानी केमती पुआल छती रांधवा और आपण मानक से देखईदबा आ बहुत भल लास्ट तो बहुत भल लगला छतीटा और केमती प्रोसेस होचे केमती से माने करबा आपन को से बतईदबा। हेलो सांग माने आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार। आग तो आम छतीटा ताके से बहुत माटी धूली भी लगी थी पुआल भी लगी थी सेटा देखी करी आग आम ताके छड़ामा ताके से तार ऊपर पोर्शनटा जेन थी ताके भी माने छड़े करी माने 2-3 भाग करी ताके रखमा तापर तार मीडियम मझिरे जेन रही व्हाइटटा तार नाड़टा सेटा के भी फाल करी कर आपण माने सेटा 2 फाल करी सेटा माने रखी पारबे। जदि आपण माने सेटा के नाड़टा नाई खान बोले ताके भी स्किप करी पारबे। खाली छतीर जेन ऊपर भागटा थीसी सेटा के भी करी पारबे। तापरे आमे नेक्स्ट जगह माटी धूली जेन पुआल भी लगती सेती लगी बोली करी ताके आगो गुटे थर पानी रे धोइबा के हेबा। पानी रे गुटे थर धोइला परे ताके आमे खोरी रे बाहर करी कर रखी देमा। जेतके थिबा सब जेते बाहर करमा बाहर करी कर रखमा। आउ तापरे से नेक्स्ट 2 नंबर थर आउ थरे धोइबा के हेबा। कारण थरे तो माटी धुली गला आउ थरे धोइबा के हेबा। से आम हल्दी पाउडर चामचे आउ अधा 1.5 चामच हल्दी पाउडर देमा। हल्दी पाउडर देकर टे गले देमा गुले कर ताके 2 मिनिट टिके छाड़ देमा रेस्ट ताके 2 मिनिट छाड़ देमा। से 2 मिनिट पानी रे छाड़ला पर छाड़ला भितरे जीरा आउ जीरा धनिया के टिके हल्का फ्राई करमा। कारण टिके हल्का फ्राई करी कर सेटा के रांधले तार टेस्टटा टिके भल आइसी। कच्चा जीरा धनिया बाटवार अपेक्षा टिके फ्राई करी कर जदि आपण माने बाटबे बोले तार टेस्टटा आउ टिके भल आइसी। सेतकी एतर फ्राई कर साला परे ताके बाहर करमा बाहर कर देमा। आ सेतिरे आमे सील रे बाटमा ग्राइंडिंग नाइ करू। कारण सील रे बाटलार टेस्टटा अलगा बहुत भल लागसी। आपण माने भी चेष्टा करी देखबे। अदा आउ लहसुन के आगो आपण माने छेची देबे छेची देला परे तापर आपण मानकु जदि छालीटा भल लागसी तो छाली भी बाटी पारबे। आ आपण मानकु जदि छाली भल नै लागे तो बाहर करी पारबे। आपण को जदि भल नै लागे तो छाली बाहर कर देबे। हमको भल नै लागे बोले छालीटा आमे लहसुन रो बाहर कर देबे। बाहर कला परे ताके बाटी देबे। अदा आउ लहसुन दरदरिया करबार नै न कि बेसी प्लेन करबार नै न ठीक मीडियम रहबा ताके अदा लहसुन के बाटी देबे। बाटी देला परे ताके आमे गुटे गिना रे बाहर करबा। पानी हल्के कर पानी टिके देई कर बाटबे कारण सुखा सुखा नै भी होय। तापरे गिना रे बाहर कर देबे। बाहर करला परे जेन भाजी कर रखिथिला जीरा आउ धनिया भाजी कर रखला जीरा धनियाडा सेटा के आमे एबेका टिके पानी देई कर टिके बाटमा। पानी देई कर टिके बाटमा बाटला परे गुटे थरे रे तो नाइ होय 2 थर बाटवा के पड़सी। कारण तार प्लेन हेबार देखी करी बेसी प्लेन भी दरकार नै न कि बेसी माने गुटा भी थिबार दरकार नै ठीक मीडियम रहबा। ताके बाटबे बाटला परे थरे रे तो नाइ होय 2 थर बाटवा के पड़वा बाटी देबे। आउ बाटी करी तापर एथर आमे टिके पानी देई करी बाटवा। देखुन प्लेन हे आसला न हमरटा ठीक है जे प्लेन हे आसला न। तापर आमे गिना रे बाहर कर देमा। सब आडू नहीं करी गिना उटे रे रखमा। और लास्ट रे टिके हल्के कर पानी देई करीबे ताके बाहर कर देमा। देखुन अदा लहसुन पेस्ट आ मसला तापर आमे जेन हल्दी पानी रे बुतरे कर रखितिला छती के तापर ताके आमे बाहर करी कर चिपमा। देखो मैं सब जेते चिपी करी बाहर करूछे। बेसी भी चिपे नहीं जोर से हल्के करी टिके चिपी करी बाहर करी कर रख। तापर आमे गैस ऑन करमा। गैस ऑन कले पर कढ़ी बसामा। कढ़ी बसई करी सुरस तेल देमा। देखुन सुरस तेल देले तार टेस्ट अलगा। सुरस तेल देला पर सुरस देमा। सुरस जेतेले फुटी जिबा तापरे जेन बाटी को रखिथिला जीरा धनिया सेटा के देमा। अदा लहसुन पेस्ट भी सही देमा।
ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆର୍ ମସଲା ଯେନ୍ ବାଟିକି ରଖିଥିଲା ସେଟା ଦେଇକରି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟମା। ଚାମଚ ଚଲାମା, ଚଲଉଥିବେ ନା ତ ଲାଗି ଯାଏସି, ତଲରେ ଲାଗିଯିବା। ଗ୍ୟାସଟା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଚଲଉଥିବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେବେ 1 ଚାମଚ ଆଉ ଅଧା। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ଅଧା ଦେଲେ ତାପରେ ଏନ୍ତା ଫେର୍ ଥରେ ଚାମଚ ଚଲାବେ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବା। ଗ୍ୟାସଟା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ। ଦେଖୁନ୍ ପାଣିଟା ଟିକେ ଶୁଖି ଆଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥର ସେଠି ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବେ। ଟମାଟୋରେ ଟିକେ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ତାକି ନାଇଁ ଲଟକିବା ବୋଲି କରି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଖୁନ୍ ଟମାଟୋଟା ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଦିଶଛେ, ସେଥି ଉପରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବେ। ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ବି ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଦେଖିକରି ଯେତ୍କି ଖାଇସନ୍। ତାପରେ ନିଜ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଯେତ୍କି ଟିକେ ଆପଣ ଖାଇପାରବେ ସେଟା ଯେମିତି ଏଥର ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକରି ତାକେ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସିଝିବାର୍ ଲାଗି। ଟମାଟୋଟା ସିଝିଯିବା, ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ତାର କଲର୍ଟା ବି ଟିକେ ଅଲଗା ଆସୁଛେ। ଏଥର ତାକେ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 2 ମିନିଟ୍ ତାକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏନ୍ତା ଚାମଚ ଚଲେଇ କରି। ଦେଖୁନ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାର ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ଟମାଟୋଟା ସିଝି ଯାଇଛେ। ତାର ଉପରେ ଆମେ ଛତି ଦେମା। ଧୁଇକି ରଖିଥିଲେ ଛତିଟା ଦେମା। ଛତିଟା ଆମର ବେଶୀ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି କଢ଼େଇଟା ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ଏଥର ଚାମଚ ଚଲାବେ। ଚାମଚଟା ଚଲାବେ ଏମିତି ତଳ ଉପରେ ଧୁଇ କରିକି ଚଲାବେ, ନହେଲେ ସେଟା ଲଟକି ଯିବା। ଚଲଉଥିବେ ଟିକେ ତଳ ଆଡ଼େ ନହେଲେ ରହିଯାଏସି, ଚଲାବେ। ତାପରେ ଢାପିଟା ଢାପିଦେବେ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ିଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ସିଝିଲା ବାଗିର ହେଇଯାଇଛେ। ସିଝିଲା ବାଗିର ହେଇଯାଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ, ଚଲାବେ, ଚାମଚଟା ଚଲଉଥିବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଦେଖୁନ୍ କେମିତି ଦିଶଲା, ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛେ। ତାପରେ ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତ୍କିରି ସ୍ୱାଦରେ ଆପଣ ଖାଇପାରସନ୍ ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏଥିରୁ ଦେଖୁନ୍ ପାଣିଟା ବାହାରିଲା। ପାଣି ବାହାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମସରୁମ୍ ମସଲା ଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ମସରୁମ୍ ମସଲାଟା ଦେଲେ କେମିତି ବଏଲ୍ ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍। ଗ୍ୟାସଟା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ। ତେଲ ମସରୁମ୍ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଟିକେ ଢାକଣିଟା 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଦେଖୁନ୍ କଲର୍ଟା ବି ଅଲଗା ଆସିଛେ। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକରି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେତିକି ଆପଣ କରିଥିବେ ଏଟା ଦେଇକରି ଟିକେ କାଟିକରି ରଖିଥିବେ ଆଗରୁ। ତାପରେ 1 ମିନିଟ୍ ଲାଗି ଢାକୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଆମର କେନ୍ତା ଢାକୁଣି ଘୋଡ଼େଇ। ତାପରେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କର।